मोगो आणि भाजप युती जातली अशें तुमकां आणि त्यांची उमेदवारी मेळटली तुमकां कित्याक लोकय तुमच्या फाटल्यान भरपूर आसा अशें चिन्ह दिसता। फाल्यां समज पार्सेकर आणि सोपटे त्यांची भूमिका मगेर काय आसतली काय तांकां बीजेपी वाले थारायतले सगळे? पहिली म्हटल्यार इलेक्शनाक भूमिका राजकारण म्हणजे इलेक्शन येता तेन्ना मेन भूमिका ही जनता ठरयता। खंयचो लिडर नेता ठरोवंक शकना किंवा हांव ठरोवंक शकना। जे वयतले बटन दामपाक मतां ते ठरयतले। आमी कोण लिडर ठरोवंक शकना हें पयलीं लक्षांत धरा। दुसरें म्हटल्यार मोगो पक्षाच्या तिकीटीचेर हांव जिखला, मोगो पक्षाचो आमदार आसा। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की मोगो पक्षाचो क्लेम म्हणटा तो मांद्रे मतदारसंघात पयलींच आसतलो, कित्याक आमी आतां जिखल्यात आनी आमचो क्लेम कायमचो उरतलो। आनी मांद्रे मतदारसंघ मोगो पक्षाक आमचे केंद्रीय समिती आहा ती डेफिनेटली मांद्रे मतदारसंघ आहा ती मोगो पक्षा खातीर मागतली। सर भाजप तुमकां एक ऑफर आहा भाजपान येवपाचो म्हणून आणि उमेदवारी तुमकां अशें खूप चर्चा आसा। हांवें पयलींच आतांय क्लियर केला, हेच्या फुडें म्हणजे क्लियर करता की मोगो पक्षाचो पयलो क्लेम, कित्याक हांव मोगो पक्षाचो आमदार आसा। केंद्रीय समिती जे डिसायड करतली आनी तेंच्यांनी ठरयले बाबा ह्यो मोगो पक्षाचो आमी दावो आहा तो सोडचे ना, मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्षाकूच आसतलो जाल्यार डेफिनेटली मोगो पक्षाक आसतलो। आनी आमी मोगो पक्षाचेर जर केंद्रीय समितीन युती इलेक्शनाक आमी वयतले युती करून जाल्यार मोगो पक्ष ह्यो प्रायोरिटी आसतलो आनी मांद्रे मतदारसंघ ह्यो मोगो पक्ष म्हाका दिसता मोगो पक्ष ह्यो क्लेम करतलो आनी मोगो पक्ष लढयतलो। लिडरांनी उलोवचे पेक्षा पळय प्रत्येकाक इच्छा आसता, अपेक्षा आसता, जो राजकारणान पयली इलेक्ट जाल्लो आसा किंवा जावंक सोदता हांकां सदांच अपेक्षा आसता की आपूण कितें तरी उलयल्या उपरांत आपणाक लोक अट्रॅक्ट जातले आनी मतां मारतले। पूण डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना खंयच्या विरोधक लिडरा कडेन तेणी उलोवच्या पेक्षा किंवा तेचे विचार आयकच्या पेक्षा स्पेशली मिडियाक सांगता तुम्ही सामान्य मनशाक वचून विचारा डेव्हलपमेंट जाला की ना, रिप्लाय ते दिवंक शकतात आनी तेच सांगू शकतात बाबा जाला की ना ते। सो मांद्रे मतदारसंघात जे डेव्हलपमेंट जाला ते अख्खी गोंया जाणा, गोंयान उलयतात, अख्ख्या गोंयान उलयतात। सो म्हाज्यान एकट्यान उलोवन काय फायदो ना आनी कोण ऑपोजिशन लिडर्स आहात जांकां इच्छा आहा